जाम साहब सुनिएगा, हुकूमतें दौलत पे कायम नहीं रहती, हुकूमतें ताकत पर कायम नहीं रहती, हुकूमतें अक्सरियत और अकलियत पर कायम नहीं रहती। दुनिया में अगर कहीं हुकूमतें कायम रहती हैं या उनमें तवालत आती है, उनमें इस्तेकाम होता है, तो वो दो किस्म की रियासतें और हुकूमतें कायम रहती हैं जिनमें एक उम्मीद और सब्र, ये दोनों चीजें मौजूद हो। तो शहंशाह ईरान भी हमारी तरह कम तालीम याफ्ता था या पठानी हुक्मरानी के गवर्न में सुनता नहीं था, जिस तरह भी नहीं सुनते। तो उसने कहा कि ये उम्मीद और सब्र है क्या चीज? मैं तो लोगों को तेल के पैसे थे, अमेरिका की दौलत थी, मैं रोजाना गोश्त चावल और बिरयानी खिलाता था अपने सिपाही और फौजियों को, मैंने कौन सी चीज की कमी थी? उसने कहा उम्मीद और सब्र। उसने कहा मुझे जरा बताओ कि उम्मीद और सब्र है क्या? उसने कहा जनाबे वाला, ईरान में लोगों की उम्मीद आपसे खत्म हो गई है। जिस हुकूमत और रियासत में आपके करीब के लोगों की भी उम्मीद आपसे खत्म हो, लोग आपको छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह है कि बगावतें कब होती हैं? लोग आपके खिलाफ इज्तिमाई तौर पर बगावत कब करते हैं? कहते हैं जब सब्र का पैमाना लबरेज हो। तो उसने कहा कि ये सब्र का पैमाना नापने के लिए कौन सा हाला है, मैं कहां से ढूंढ के लाऊं? उसने कहा सब्र का पैमाना जो है वो हुक्मरानों में इनबिल्ट होता है। जो लोग मसनद इक्तिदार पर आते हैं, लोग उनको अक्के हुक्मरानी देते हैं, उनके फिर दिल बड़े होते हैं, उनके दिमाग बड़े होते हैं, और फिर खुदावंद तबारक ताला उनके दिल और दिमाग के दरमियान एक सब्र के पैमाना, एक लबरेज होने और ना होने का पैमाना जो है बना देता है। तो जाम साहब, मैं उस चार्जशीट को जो आपके अपने दोस्तों ने आपके खिलाफ पेश किया है, मैं उस पर तो बात करूंगा, लेकिन एक बात आपको सोचनी होगी कि जिस तरह के वुज़रा, शुरफा और दोस्त आपके थे, शायद उन्होंने कभी आपको यह मशवरा नहीं दिया कि लोगों की उम्मीद और सब्र के साथ मत खेलें। आपने बलोचिस्तान के गरीब, बेबस, लाचार और मजलूमों की उम्मीद तोड़ के रख दी है। लोगों का बलोचिस्तान से उम्मीद उठ गया है, लोगों की उम्मीद इस रियासत और इस रियासत के इदारों से उठ गया आपकी वजह से। आपने लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया। आपको पता होना चाहिए था कि लोगों के सब्र का पैमाना भी एक दिन लबरेज हो जाएगा, और जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर आपके इर्द गिर्द मां सिवाय खुशामदियों के एक भी काबिल, लायक और वतन दोस्त, इंसान दोस्त शख्स आपके पास नहीं रहेगा। ये जो अदम एतमाद है, गौराम साहब तकलीफ करके तशरीफ रखें। गौराम साहब प्लीज अपने सीट पे जाएं। जनाबे वाला, 3 सालों में जाम कमाल खान की शख्सी हुक्मरानी, आमराना तर्ज हुकूमत, इदारों को यरगमाल बनाने की पॉलिसी, बलोचिस्तान के वसाइल को तिफलाना तर्ज पर जाया और गैर पैदावारी मंसूबों पर खर्च करना, जमीनी अकाइद के बरखिलाफ, सूबे की माशी बदाली के अकाइद के बरखिलाफ बजट व PSDP, तिफलाना बजट और PSDP बनाना, मासूम शहरियों के जान और माल के साथ खेलना, तालीम, रोजगार, सेहत, सफरी सहूलियात और बिजली, गैस, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करके गरीबुलाल सूबे के वसाइल को स्टेडियम, दुबई एक्सपो और जीप रैलियों में जाया करने वाले हुक्मरानों का अंजाम यही होता है। जनाब वाला, तहरीक अदम एतमाद दरअसल ये वो चार्जशीट है जो इसके अपने दोस्तों ने पेश किया है। इसकी बहुत तवील है जनाबे वाला। जब उन्होंने अक्के हुक्मरानी संभाला, इसी जगह पर मैं खड़ा था। मैंने उनको कहा जाम साहब आपको मुबारक हो, अगर खुदावंद तबारक ताला की तरफ से है या किसी और तरफ से आपको ये मिल गया है, दे दिया गया है, हमारे किस्मत में ये नहीं था। हम आपके साथ बैसियत दोस्त और साथी ताउन करेंगे, मुशावरत और मुफाहमत की पॉलिसी अपनाएंगे। बलोचिस्तान तकलीफदेह मराइल से गुजर रहा है, खून, प्यास, आंसू और सिसकियों से गुजर रहा है। ये ऐसा नॉर्मल सूबा नहीं है जिसमें आप मुगल शाही तर्ज की हुक्मरानी करें। ये पहली मेरी तकरीर की भी बातें यही थी, और आज 3 साल के बाद तहरीक अदम एतमाद, अक्सरियत जो आज तहरीक अदम एतमाद को हासिल हुआ है, उसके बाद भी मैं उनको कहूंगा कि जाम साहब काश हमने कभी आपसे जाती मुफाद और मकासद की बात नहीं की। हमारा दफा यहां पर खड़े रहते थे और हम आपको आईना दिखा दे रहे थे कि जाम साहब, जो आईना आपके दोस्तों ने उठाया उसमें आपका चेहरा अलग है, लेकिन बलूचिस्तान के गरीबुल हाल गिदानों में, कूचों में, सड़कों में, शहरों में, गलियों में जाएं, आपका कोई और चेहरा है। आप बलूचिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। और सबसे पहले
اندازہ لگائیں جناب والا جب اس صوبے میں انہوں نے حکمرانی سنبھالی کون سے بحرانات نہیں ہیں. میں صرف ایک سنیپ شاٹ ہے اس کا، ایک صرف جھلکیاں بتاؤں گا. آج میں اعداد و شمار میں نہیں جاؤں گا، صرف تاکہ بلوچستان کے عوام کو پتا چلے کہ آج تحریک عدم اعتماد کی بنیادی وجوہات کیا بنی. تیل کے کاروبار کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے غریب نوجوان بے روزگاری سے متاثر تھے. جب وہ سڑکوں پہ نکلے، سرحدوں پر بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، سرحدوں پر باڑ لگائی جا رہی تھی 3 سال پہلے، ہم نے آپ کو کہا کہ جناب والا بیٹھے وفاقی حکومت کے ساتھ بلوچستان کے جو معاشی تکلیف اور مشکلات بلوچستان کے سرحدی لوگوں کو آگا اس پہ بات کریں، وزیر اعظم کے پاس جائیں. یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے. ایک وفاقی وحدت میں ایک شخص کی موت پر اگر حکمرانوں کو نیند نہیں آتی، یہاں پر لاکھوں لوگ جو ہیں موت کا شکار ہو رہے ہیں، بھوک کا شکار ہو رہے ہیں. جناب والا ان کے چہرے پر مصنوعی ہنسی کے علاوہ آج تک ہم نے ایک پریشانی کی غم بھی نہیں دیکھی جس طرح آج مصنوعی ہنسی ہے. جناب والا جب بلوچستان کا واحد ذریعہ معاش یہاں کے زمیندار ہیں، آپ نے ان کی حالت دیکھی ہوگی. بلوچستان میں نہ صنعت ہے نہ عرفت ہے. بلوچستان میں نہ جناب والا بہت بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، نہ ہمارا بہت بڑے ایکسپورٹس کے زون ہیں. ہمارا زمیندار 3 سالوں میں روزانہ اپنے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو جو ہے ایک مایوس چہرے کے ساتھ اپنے گھر میں واپس جاتا تھا. اس کے دسترخوان پر روٹی نہیں ہوتی تھی. بجلی مسلسل بند، کھاد کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی، دان کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی. سارے تکلیف اور مشکلات کے باوجود 10 دفعہ ہم نے آپ کو کہا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی معیشت ہے. بلوچستان کا مسئلہ اسپورٹس کا نہیں ہے، کلچر کا نہیں ہے، اسٹیڈیمز اور فٹسال کا نہیں ہے. بلوچستان کی تکلیف اور مشکلات جو ہیں اس کی زمینداری، اس کے کاروبار سے منسلک ہیں. آپ نے ایک دن بھی تکلیف نہیں کیا، کسی 2-4 زمیندار کو ہی بلا لیتے کہ اس سے پوچھ لیتے کہ میں آنے والے بلوچستان کے وسائل ان کا کیسا خرچ کروں. آج بلوچستان میں زمینداروں کے ساتھ ساتھ کھیرتر کینال، پت فیڈر کینال گزشتہ سال یہ 350 ارب روپے کا نقصان اس شخص کے سر پر. پٹ فیڈر کھیرتر کینال میں وہاں پر پانی کے نہ آنے کی وجہ سے آج بلوچستان کو 350 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. کون اس کی جیب سے نکالے گا؟ ایون اگر عدم اعتماد ہو بھی جائے، حکمران تبدیل بھی ہو جائے، لیکن یہ جناب والا 3 سالوں کی تکلیف 30 سال تک جو ہے بلوچستان میں محسوس کی جائے گی. جائیں کیرتر کے اس زمیندار سے پوچھیں جس کا مال مویشی بھی مر گیا، اس کیرتر کے زمیندار سے پوچھیں جو اپنے مردوں کو دھونے کے لیے، ان کو غسل دینے کے لیے بھی پانی 40 کلومیٹر سے لاتے تھے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بلوچستان میں حکمرانی کیا. جناب والا میں آ رہا ہوں.